जय जगन्नाथ दर्शक बंधु आज प्रश्नटी हेउची केउ फल खाइले शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए डालिंब, ऑप्शन बी कमला, ऑप्शन सी खजूरी, ऑप्शन डी सपुरी। दर्शक बंधु आपण मान पई 5 सेकेंड समय दिया जाउची। एहार उत्तर जदि आपण माननकु जणा अछि 5 सेकेंड भितर कमेंट करि दियंतु। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउची ऑप्शन बी कमला। कमला फल खाइले शरीर रे रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ी थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न केउ फलर रस पीले पेट ठंडा रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउची ऑप्शन ए अंगूर, ऑप्शन बी बेलपणा, ऑप्शन सी आंब, ऑप्शन डी कमला। समयटी आरंभ हेउची एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन बी बेलपणा। बेलफलर रस पीले पेट ठंडा रही थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न सकाळू खाली पेट रे लेंबू पानी पीले केउ रोग भल होई थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मेदबहुलता, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी वृकक पत्थर, ऑप्शन डी एई समस्त। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन डी एई समस्त। सकाळे खाली पेटरे लेंबू पानी पीले एई समस्त रोग भल होई थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न केउ परिबा खाइले रक्त परिष्कार हेबा सहित चर्म सुंदर रही थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए बाइगण, ऑप्शन बी फूलकोबी, ऑप्शन सी कलरा, ऑप्शन डी भेंडी। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी कलरा। कलरा परिबा खाइले रक्त परिष्कार हेबा सहित चर्म सुंदर रही थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न सेउ रे लुण लगाई खाइले केउ समस्या तुरंत कमी जाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए मुंडबिंधा, ऑप्शन बी एसिडिटी, ऑप्शन सी पेट जंत्रणा, ऑप्शन डी एई समस्त। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन ए मुंडबिंधा। सेउ रे लुण लगाई खाइले मुंडबिंधा समस्या तुरंत कमी जाए। आजिर परवर्ती प्रश्न केउ शाग खाइले हाड़ लुहा परी मजबूत होई थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए कलरा शाग, ऑप्शन बी पोई शाग, ऑप्शन सी सजना शाग, ऑप्शन डी कलम शाग। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू। दर्शक बंधु समयटी शेष होई सारिछि। शिवंकर जदि भक्त अटंती ताहले कमेंट रे ओं नमः शिवाय लेखि वीडियो गोटे लाइक करि दियंतु। एहार सठिक उत्तरटी हेउछि ऑप्शन सी सजना शाग। सजना शाग खाइले हाड़ लुहा परी मजबूत होई थाए। आजिर परवर्ती प्रश्न केउ खाद्य खाइले शरीर रे विटामिन डी रो अभाव पूरण होई थाए। दर्शक बंधु ऑप्शन गुड़िक हेउछि ऑप्शन ए माछ, ऑप्शन बी अंडा, ऑप्शन सी भात, ऑप्शन डी डाली। समयटी आरंभ हेउछि एबेठू।
ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ମାଛ, ଅପସନ ବି ଅଣ୍ଡା। ଏହି ଦୁଇଟି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ ଡି ର ଅଭାବ ପୂରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଳିମ୍ବ, ଅପସନ ବି କଦଳୀ, ଅପସନ ସି ଆମ୍ବ, ଅପସନ ଡି ବ୍ଲୁବେରୀ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ବ୍ଲୁବେରୀ। ବ୍ଲୁବେରୀ ଫଳ ଖାଇଲେ କ୍ୟାନ୍ସର କୋଷ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଟମାଟୋ, ଅପସନ ବି କଖାରୁ, ଅପସନ ସି ଭେଣ୍ଡି, ଅପସନ ଡି ପାଳଙ୍ଗ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ପାଳଙ୍ଗ। ପାଳଙ୍ଗ ପନିପରିବା ଖାଇଲେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କଣ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ଦେଖାଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଁଳା, ଅପସନ ବି ମାଛ, ଅପସନ ଡି ମାଂସ, ଅପସନ ଡି ଘିଅ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଅଁଳା। ଅଁଳା ଖାଇଲେ ମଣିଷ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବକ ଭଳି ଦେଖାଯାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କ୍ଷୀର ସହିତ କଣ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଗଣ୍ଠି ବାତରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଲୁଣ, ଅପସନ ବି ହଳଦୀ, ଅପସନ ସି ଚିନି, ଅପସନ ଡି ମହୁ। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି ହଳଦୀ। କ୍ଷୀର ସହିତ ହଳଦୀ ମିଶାଇ ପିଇଲେ ଗଣ୍ଠି ବାତରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ଫଳର ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ପୁରୁଷଙ୍କର ଶକ୍ତି ଓ ଷ୍ଟାମିନା ବଢ଼ିଥାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ଡାଳିମ୍ବ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ବି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ସି ସେଉ ମଞ୍ଜି, ଅପସନ ଡି ତରଭୁଜ ମଞ୍ଜି। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଆନ୍ତୁ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ବି କଖାରୁ ମଞ୍ଜି। କଖାରୁ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଷ୍ଟାମିନା ଦୁଇଟି ଯାକ ବଢ଼ିଥାଏ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ବନ୍ଦରକୁ ପ୍ରାକୃତିକ ବନ୍ଦର ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ଫଳର ରସ ସବୁଠୁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ? ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଅପସନ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଅପସନ ଏ ସପୁରୀ, ଅପସନ ବି ପିଜୁଳି, ଅପସନ ସି ନାସପାତି, ଅପସନ ଡି ଅଁଳା। ସମୟଟି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏବେଠୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ସମୟଟି ଶେଷ ହୋଇସାରିଛି। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ ଡି ଅଁଳା। ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଅଁଳା ଫଳର ରସ ସବୁଠୁ ଲାଭଦାୟକ ଅଟେ।
दर्शक बंधु भिडियोटी को शेष जाए देखिथिबारु आपण समस्तंकु बहुत बहुत धन्यवाद। पुणी देखा नेक्स्ट वीडियो रे। जय जगन्नाथ।